dofani kok awai nukhok awai buduk netoi no ne phasingo tipra sarok ni satok jakmani tipra sarok biriman nangmano kakmani bagai kosok jakmano kakmani bagai dini simik mandai gormon stadium o thungkholone simik no siklorok ni choba chenjaknai tipra mo thani engai tini oro mass gathering siklorok ning thangui tongo oboni tui kok serlainai kok saimanai tamo kok nai borok mesingo phade sing kok sainai ani bagai sing beskang mankha sini borom ganang tipra mo thani sekrak ni kheba soba khainai bubak gani sabo basai samong khainai sini borom ganang ronjit ni kheba botabu west zonal chairman binoti sing kok khnalainai dini gathering mane obo tamoni nasikmung abone sing kok sinai tamni tiningka chiklarok chini hani bagai o sobawo busuk tong ebong bongni phanno phunungna bagai no tini mandaini gur nogor dakamo he gurmoni stadium tabo gathering mui tongo lama o tabo siklarok misil khalai phai tongo ang jeto nugui phai mane eke orabo motamuti siklarok tabo kopulung nongui thangka ang kha khlaio buskangni chini test ni je choba a chobao siklarok je buskango je choba khlai tongo omono tini pramanung nai je siklarong phan busuk eka ang kha khlaio bubagren tuiphangbai buskangni salo je siklarongni phanbai no sing test ni chobao khlaiung nai ebong শুধু sikla simia oro chin TWF chini tipra mota borok jottono subasu khalaimani bising dina bongni jottoni mili phanbai no sing konai tai phainai 11 মানে চীনে 1 তারিখ ডিসেম্বর খাইনি নিং কবো দিল্লি অভিযান নাই আরো চীনে গোবাং বরক থানায় প্রায় 1800 মতন বরক থানায় আপন বাগে তিয়ার রঙি তঙ্গ ও তিয়ারনি বাগেনো সংখাই তাবো মাস গ্যাদারিং সারা পিরপরে চলি তঙ্কা তাবো খরচ সরপায়া গোবাং সংগঠন জীবন সংগঠন গোবাং ব্রাঞ্চ লিঙি তংনাই রক তাবো ব yok sanani bokhaga borok lambeya iha kheba tipra mothor support khlayangui tongo rone phasing dofani kokne tei tom kok gosarnai miya norang nukana গোবাং NGO rok chinoro phai join khlaipe ka bubagran ka tini boiko asto lungawo koitoroi parabo pray 300 পরিবার তিনি মুসলিম তিপ্রাসা বিভিন্ন সিপিএম বিজেপি আইপিএফ ইয়াকরে বরব তিনি আর অঙ্ক খাইনাই জয়েন খাইনাই একা আরব বুবাগরা মানজানানি কক্টঙ্গ একাই ম ব্লাইখান বলাইমা সাও যে সাল বুরুম সে তাবো তিপ্রা ম থাবো জয়েন খাইমানি থাইগাসে উনি তংসিও একা অমনা जों नुका যে थांनाय 12 तारिख আগরতলা রাষ্ট্রবল ময়দানত যেভাবে চিনি ফান ফুনুক জাকা অম কাইসা जों ব্লাইকে বলাই মাসাও এবং তিনি শুধু চিনি হাসতে সিমিয়া মানে সারা ভারতবর্ষনি বিভিন্ন মিডিয়ার অম প্রচারং তংমানি নর নুখানা বসকাংনি 2023 কাইবসক সিট ন তুইনাই নর কপ্লাংনাই আবু বছরতাই আশাবাদী নর তাবক তো যত বুবাগরা সাকা 40 তে 45 টা কা এসি নব जों আরো প্রার্থী নাই মুসলিম নবরি নাই একাই जों তো তাবক কপ্লাই जों সিমিনা মেজরিটি মানাই नि जों आसा खायो तामनि एकाय मुस्लिम एससी जागाबो जों गोबां जागा जिदिनाय एकाय गोबां जागाव दंगो आरो जे तिप्रासा एकाय मुस्लिम मणिपुरी तामति गोबां एससी कम्युनिटिनि माइनरिटी कम्युनिटिनि बरबो दंगो एका अमने जों जुदि प्लास खायखायनो जों आरो जिदि उइथांगो जेमन कल्याणपुर जों जिदिनाय जेमन तेलेमुरा जिदिनाय कमलपुर जिदिनाय एका अमति हाय गोबां मातारबारियाव चिनि जिदिना सम्भव दंगो अमरपुर साब्रम अमति हाय गोबां जागा जेमन मोहनपुर जेमन मसलिसपुर जों जिदिना सम्भावना दंगो एका मते एका सारा तिप्रा गोबां मानसिनि तुरुक मुस्लिम हिंगाकाय निनि मणिपुरी अमरनो जों जुदि उनको खायखाय प्लास खायखाय जों जिदिनानि सम्भावना खबैनो दंका एका बालायखानो खा थनजाक गोप्लायं सुकनाय आबो हायके एकदम सिउर सुगमानता जोंखा एकदम सिउरनो जोंनो पावर फाइनाय देशो ताय कोन विकल्प करे तिप्रा मता सारा ताय कोन विकल्प करे क्षमता तिप्रा मता फाइनाय न फाइजनाय अबका जों स्राय सरेकन साइमानो सिगांनि पान्दानि बिसंते तिनो अमा हायके जरा कामब्रमन बगे बरम गनांनो बेलेखना हामबाय मारो नरंनो बेलायके हामबाय जतन न हामबाय खनाय मानखा नुगुय मानखा तिप्रा सरकनि थिनांनो सातमानि बागै और इलेक्शन नंनाय भारत हाक्टरनि रायदानि बिसिङाव हंखाय निने मान थाइनो हंखे नों संगनम खाय मा साननाय आन्दोलन खाय मा साननाय आबनि बागैनो सभा नखलाय जा ताबुक सिगलारक
सिगांनि बिसिं तैखे तिरिनो जों बरकनि थानि बारिमानखा बरक आगामी इलेक्शनाव बरक कप्लायंनाय आबोनि यागलो तिब्रासावनि थिनांनो फियकनानि बागै बरक सङै दङ नरक नयावै नाय तंनि सिने दफानि कक आवाय नुखग